میرے محترم بھائیو، استاد تو ایک مسیحا ہویا کردہ ہے جدے بارے بڑے بڑے مفکرین نے یہ باتاں کہیاں کہ ماں باپ بچے نو آسمان تو زمین تے لے آن دا سبب بندے نے، اور استاد ایک ایسی ہستی ہے جو زمین تو آسمان دی بلندیاں تے بچیاں نو لے جاندا ہے۔ تے جے استاد ہی اپنے طلباء اور طالبات نال بے حیائی دا مرتکب ہوئے، میرے محترم بھائیو اس تو بھی اگلی بات کر دئیے کہ اج ساڈے معاشرے دے اندر اور رشتے جو حرمت والے نے انہاں رشتیاں دا بھی کوئی لحاظ اور تمیز نہیں رہی، اور رشتے جو مقدس رشتے سی آج عزت اور چار دیواری دی اتنی بے حرمتی ہو چکی ہے کہ کوئی کسے رشتے دا اعتبار نہیں رہا۔ ذرا نظر تے دوڑاؤ، باپ بیٹی دے نال، بھائی بہن دے نال، سسر اپنی بہو دے نال منہ کالا کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ وجہ کیا ہے کہ معاشرہ ساڈا اخلاقی پستی اور گراوٹ دا اس قدر شکار ہو چکے آئے کہ پھر ساڈے تے اللہ دا عذاب نہ اترے تو اور کیا ہوئے۔ میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ چند ایک باتاں اس حوالے نال کرنا چاہنا کہ اسلامی معاشرے دے اندر وہ کیسی خصوصیات ہونیاں چاہیے نے جنہ خصوصیات دی وجہ تو اللہ رب العالمین دنیا آخرت دے فتنیاں تو اس معاشرے اور اس معاشرے دے اندر بسن والے لوگاں نو محفوظ رکھن گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ فرماندے نے تواڈے چوں ایک جماعت ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو لوگاں نو خیر دی طرف بلائے، جو لوگاں نو نیکی دی طرف بلائے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگاں نو نیکی دا حکم کرے تے برائی تو منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا حقیقت دے اندر اے ہوئی جماعت اے ہوئی گروہ فلاح پان والا اے۔ حضرات آئیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تسی بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، تواڈے بہترین امت ہونے دی خصوصیت کی ہے کہ تسی لوگاں نو نیکی دا حکم کر دے ہو تے برائی تو منع کر دے ہو۔ حضرات آئیے نا اج ساڈے معاشرے دے اندر وجہ کیا ہے کہ لوگ اس قدر اخلاقی پستی دا شکار کیوں ہو چکے نے؟ کیونکہ اسی سمجھ لیا کہ جیڑا جتھے لگے آئے
लगा रहे। असी खुद जनाब नेकी करनी है ते दूसरे नू नेकी दी दावत नहीं देनी। हज़रात पहलियां कौमां नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इस वास्ते हलाक कर दिता कि वो खुद नेकी कर दे लेकिन नेकी दा हुक्म ना कर दे सी। अज असी ये सारी दी सारी जिम्मेदारी मस्जिदो मिंबरो मेहराब दे नाल मुंसलिक कर दी कि साडे मौलवी साहब, साडे खतीब साहब, साडे इमाम साहब, साडे कारी साहब दी जिम्मेदारी है कि वो लोगों नू अच्छाई ते बुराई दी पहचान करवाए। बाप बेटे नाल गल करन वास्ते तैयार कोई नहीं, मां बेटी नाल गल करन वास्ते तैयार कोई नहीं, भाई बहन नाल गल करन वास्ते तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। नतीजा की निकलिया कि जदों असी खुद लो अपने बच्चों नू, अपने घर वालियां नू नेकी दा हुक्म नहीं करना ते मस्जिद असी आउण नहीं देना, मस्जिद असी आउण नहीं देना ते मौलवी साहब ते पाबंदी ला देनी है कि मौलवी जी तुसी इंज दे मसले ना करया करो जिहदे नाल जनाब साडियां बुराइयां दा लोगां नू पता चले। मौलवी जी तुसी जनाब चस्के वालियां गल्लां करया करो, तुसी जनाब ऐसे मसले बयान करया करो जिन्हू सुन के ते कन्नां दे अंदर रस घुलदा होए। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी दी सारी कौम इसे पासे लग चुकी है। बयान करन वाला भी चाहता है कि मैं लोगों दे कन्नां दे चस्के वालियां गल्लां करां ते सुनन वाले भी चाहते ने कि इस्लाम मकसूद कोई नहीं। वो आंदे ने यार फलां मौलवी साहब ने तकरीर की, चस आ गई है, फलां मौलवी साहब तकरीर की ते जनाब सारे सुते ही रहे, सारे बेजार ही रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब मिंबरो मेहराब तो लोगों की इसलाह होना बंद हो गई और असी अपने घरां दे अंदर अपने बच्चों नू, अपनी बीवी नू, अपनी औलाद नू नेकी दा कदे हुक्म नहीं दिता, बुराई तो कदे मना नहीं कीता, फिर इस मुआशरे दे अंदर बुराई जन्म ना ले ते की होए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते ने वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तुहाडे चो बेहतरीन गुरो, बेहतरीन जमात होवे जो लोगों नू नेकी दा हुक्म कर दिए, बुराई तो मना कर दिए। हजरात आइए गौर करे जे पहली खसूसियत एक आइडियल मुआशरे दी ओ ये होनी चाहिए कि एक दूसरे दी इसलाह की जाए, एक दूसरे नू नेकी दा हुक्म दिता जाए, बुराई तो मना कीता जाए। और दूसरी बात है वे मेरे मोहतरम भाइयों, जिस मुआशरे दे अंदर शिरक होएगा, जिस मुआशरे दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल गैरुल्लाह नू शरीक ठहराया जाएगा, उस मुआशरे दे अंदर कदे तरक्की नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे सफा ते चढ़ के सब तो पहले जिस मुआशरे दी बुनियाद रखी, पाक पैगंबर ने उन्होंने सब तो पहले दावत ही ए दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम। हजरात अल्फाज ते गौर करया जे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तमलिकुल अरब वल अजम, तुसी कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुहानू अरबो अजम दा मालिक बना देवेगा। ला इलाहा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह दे विच इतनी ताकत है। हजरात मैं पहले बयान कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिना दी मदद करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरां मुशरकां दे मुकाबले दे अंदर अहले ईमान दी नुसरत फरमांदे ने। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह
دا قرآن وعدہ کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے کائنات دے لوگو تسی کامیاب ہوو گے، تہاڈا ہی غلبہ ہوئے گا، نصرت اور اللہ دی مدد تہاڈے نال ہوئے گی. شرط اے وے ان کنتم مؤمنین، اگر تسی مومن بن جاؤ، اگر تسی مواحد بن جاؤ. حضرات غور کریا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اس کلمے دی دعوت دیتی، کلمہ قبول کرن والے ابتدا دے اندر چھپ کے لوگاں دی نظراں تو اوجل ہو کے اللہ دی عبادت کریا کردے سی، اپنے ایمان دا برملا اظہار بھی نہیں سی کریا کردے. لیکن چند سالاں دے اندر ایسی کی تبدیلی آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے عرب و عجم دے اندر لا الہ الا اللہ دا جھنڈا لہرا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ایک تے اوے نا جڑا بچپن تو ہی ویسے ہی اللہ رب العالمین دا منکر ہے، غیر مسلم ہے، یہودی عیسائی ہے، بتاں دا پجاری ہے، اگ دی پوجا تے پرستش کرن والا ہے. اور ایک اوے جنوں ماں دی گود دے اندر ہی کلمے دی دولت ملی ہے، ماں دی گود دے اندر ہی اس نو کلمہ نصیب ہو گیا ہے، مسلمان گھرانے دے اندر پیدا ہویا ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ دے نال شرک کرے. اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوندے ہون گے. نماز دے اندر آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی تقریر تحریر دے اندر آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جدوں گل عمل دی آوندی ہے تے اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا ہے. جدوں گل عمل دی آوندی ہے اللہ رب العالمین دے نال دوسریاں نو بھی شریک ٹھہراندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں انہاں مکے والیاں نو لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی، انہاں تعجب دا اظہار کیتا. انہاں آکھیا ساڈے تے 360 معبود نے تے 360 رل کے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکدے، تے ایک اللہ اے سارے کام کیویں کرے گا؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. انہاں آکھیا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. انہاں آکھیا عجیب گل ہے، 360 پوریاں نہیں پاؤندے تے ایک کیویں کر لے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دعوت دیتی کائنات دے لوگو تہاڈی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والا بھی اللہ ہے، تانوں مال و دولت عطا کرن والا بھی اللہ ہے، تہاڈے نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے، تانوں اولاد دین والا، بیٹے دین والا، بیٹیاں دین والا اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تہاڈی زندگی اور موت دا مالک بھی اللہ ہے. تو پھر اس اللہ تو علاوہ کسے غیر دی عبادت نہیں کرنی. میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. اے کائنات دے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، اللہ تانوں عرب و عجم دا مالک بنا دے گا. اور پھر کائنات دے لوگاں ویکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دورہ خلافت تک میرے محترم بھائیو ادھی دنیا تے اسلام اور مسلمانہ دی حکومت اور مورخین نے اس بات دا برملا اظہار کیتا. انہاں کیا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاندا تے پوری دنیا تے سوائے اسلام دے کوئی دوسرا مذہب نہ ہوندا. اے ہے کلمے دی طاقت، اے ہے لا الہ الا اللہ دی قوت. میرے محترم بھائیو، وجہ کیا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی توحید دا اقرار کردا ہے، شرک تو برات دا اظہار کردا ہے، اللہ دی نصرت اور مدد او دے واسطے
उतरदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू दुनिया ते भी गलबा अता फरमांदे ने और कल क़यामत नू भी इंशाअल्लाह अल्लाह सारी कायनात दे सामने उस बंदे दी नजात दा ऐलान फरमा देंगे। ये दूसरी खसूसियत है किसी भी मुआशरे दे आइडियल होने दी कि अगर तुसी चाहते हो बहसीयत मुसलमान सानू इस बात पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम भाइयों, सब तो पहले नेकी दा हुक्म करने वाले, बुराई तो रोकने वाले बन जाओ। जिथे भी कोई बुराई गुनाह हुंदा वेखो उहदे खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अपने हाथ दे नाल बुराई नू रोक सकते हो हाथ नाल रोको, हाथ नाल नहीं रोक सकते अपनी जुबान दे नाल रोको। अगर जुबान दे नाल भी नहीं रोक सकते तो कम अज कम उस बुराई और बुराई करने वाले दे मुतल्लक दिल दे अंदर नाराजगी और बुग़्ज़ रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिदों मेरे मोहतरम भाइयों साडे चो ये तीनों गल्लां खत्म हो जाणगियां, फिर अल्लाह दा अजाब साडे ते उतरेगा, अल्लाह दी नाराजगी साडे ते आएगी। पहली कौमां ते भी अजाब, पहली कौमां दे जो सुलहा सी उन्हां ते भी अजाब इस वास्ते आया कि वो खुद तो अगरचे नेकी करदे सी लेकिन किसी नू बुराई तो मना भी नहीं सी करदे। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। दूसरी सिफत, दूसरी खसूसियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह दे नाल शिरक ना होए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात सिफात उस दे कमालात दे अंदर किसे नू साथी और शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह फरमांदे ने तमलिकुल अरबा वल अजम, अल्लाह तुहानू अरबो अजम दा मालिक बना देगा। तीसरी सिफत ए वे मेरे मोहतरम भाइयों, अगर असी चाहते हैं कि साडे मुआशरे दे अंदर इनकलाब आ जाए, रियासत मदीना बन जाए, तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों तीसरी सिफत ये पैदा करनी होएगी कि हर बंदे नू खा ओ आम आदमी होए या कोई जनाब खास ओहदेदार होए, वो जनाब राया होए, हुकूमत होए, कोई भी होए, उसनू ये चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी अतात ते फरमा बरदारी करना शुरू कर दे। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया वा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। किते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। हज़रात गौर करे आजे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने किवें अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी करके विखलाई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने अपने एक सहाबी दी उंगली दे अंदर सोने दी अंगूठी देखी, पाक पैगंबर ने ये अंगूठी उतार के गिरा दी थी और पाक पैगंबर फरमांदे ने क्या तू इस बात नू पसंद करना है कि तेरी उंगली दे अंदर तेरे हाथ दे अंदर अग दा अंगारा पहनाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात ये मेरे नबी दा फरमान है और आपने नाराजगी दा इजहार करदिया होया ये सोने दी अंगूठी उतार के गिरा दी है। मेरे नबी दा सहाबी है, लोग आखिया इस अंगूठी नू उठा लै और अपने बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी किसी दी जरूरत दे अंदर कम आ जाएगी। ते ये सहाबी रसूल है ना आखदा है कि जिस अंगूठी नू मेरे नबी ने नफरत करके गुस्से दी वजह तो उतार दिता है, मैं इस अंगूठी तो कोई फायदा भी हासिल
نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دا حق ادا کر دیتا ہے. اج ساڈا بھی اسلامی معاشرہ ہے نا, اسی بھی لا الہ الا اللہ پڑھن والے ہاں. ہر بندے نو پتا ہے کہ اللہ نے سونا مرد واسطے, مسلمان مرد واسطے حرام کر دیتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جدو اسی اپنی بیٹی بیٹے دا نکاح کرنے ہاں, اسی انہاں واسطے سونے دیاں انگوٹھیاں تیار کروانے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, کیا اے معاشرے دے اندر کھلم کھلا تضاد نہیں جے؟ کیا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کھلم کھلا مخالفت نہیں جے؟ اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماندے نے جڑا رسول اللہ دی مخالفت کرے گا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, ہدایت دے واضح ہو جانے دے بعد, مسئلے دا علم ہو جانے دے بعد پھر بھی میرے رسول دی مخالفت کرے گا, فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ اودیاں رسیاں نو ٹھلیاں کر دیندے نے, او جدھر چاہندا ہے ادھر نو اودا رخ پھیر دیتا جاندا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اللہ فرماندے نے اسی اودا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا دیاں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. حضرات کتنیاں ہی ایسیاں مثالاں موجود نے جدوں ساڈے معاشرے دے اندر پیر پیر تے اللہ دے رسول دی نافرمانی ہوئے گی, پھر اللہ دی ناراضگی اور غضب نہیں اترے گا تو اور کیا ہوئے گا؟ ہر معاملے دے اندر نہ ساڈی خوشی سنت دے مطابق ہے تے نہ ساڈی غمی سنت دے مطابق, نہ ساڈیاں شادیاں سنت دے مطابق, نہ ساڈیاں فوتکیاں سنت دے مطابق. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے محترم بھائیو, انسان دی زندگی انہاں دوواں چیزاں دا نام ہے, کدے خوشی ہے تے کدے غم میں. اللہ اکبر. تے جدوں سانو کوئی غم ہوندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, کہ جدوں کسے نو کوئی تکلیف دکھ پریشانی آوندی ہے او جناب صبر کردا ہے. اللہ نے اس صبر تے بھی اے دے واسطے اجر رکھیا ہے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں دی ازمائش کرنے ہاں, انہاں نو ویکھنے ہاں. اللہ فرماندے نے کدے اسی بھوک دے کے تے کدے رزق دی فراوانی دے کے, کدے اسی پھلاں دے اندر فصلاں دے اندر کمی دے کے تے کدے فصلاں دی زیادتی کر کے اسی اپنے بندیاں دی ازمائش کرنے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے صبر کرن والیاں واسطے بشارتاں نے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جدوں اللہ نعمت کردا ہے تے ایک مومن بندہ, ایک مسلم آدمی اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے. تے جے کوئی اللہ دی طرفوں مصیبت آ جاندی ہے اے صبر کردا ہے. میرے محترم بھائیو, نہ اسی شکر کردے ہاں تے نہ اسی صبر ہی کرنے ہاں.
जे अल्लाह नेमतां दी बहुतात कर दे ते असीं आने ये मेरी फनकारी है, ये मेरे इलम दी बदौलत, मेरे जनाब हुनर दी बदौलत मेरे कोल रिज़क आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुहानू तुहाडे मुआसरे दे जो कमज़ोर लोग ने उन्हां दी मदद दी वजह तो रिज़क अता करदा है। जो तुहाडे मुआसरे दे कमज़ोर लोग ने उन्हां दी मदद करने दी वजह तो अल्लाह तुहानू रिज़क अता करदे ने। नबी अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी है, सारा दिन मस्जिद नबवी दे अंदर मेरे नबी दी मजलिस दे अंदर बैठा आप दे कोलों इलम हासिल करदा है, और दूसरा इन्हां दा भाई है वो मेहनत मजदूरी करदा है। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल शिकायत लैके आए कि अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं सारा दिन मजदूरी करना, सारा दिन मैं जनाब जानवर चराना, सारा दिन मैं मुशक्कत करना, और ऐ मेरा भाई है ये सारा दिन तुहाडे कोल मसीते बैठा रहिंदा है, इसनू कहो कि मेरे नाल हाथ बटाया करे, ये भी मेरे नाल मजदूरी करे, मुशक्कत करे, ताकि साडे हालात दुरुस्त हो जान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद कि अल्लाह तेनू भी एदी वजह तो रिज़क दे रहा है। दो भाई ने, एक नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसी कारोबार दे दिता, दूसरा कमज़ोर है। मेरे मोहतरम भाइयों तेरे रिज़क दे अंदर अल्लाह ने तेरे इस भाई दा हक रखिया है, ओदा मुआवन बन जा, ओदा मददगार बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो जो असी एक दूसरे दे मुआवन और मददगार बन जावांगे अल्लाह दी नुसरत और मदद साडे ते उतरेगी इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखी। अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे दी मदद करदा है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई दी मदद करदा है। अज साडे झगड़े ते इस वास्ते आ कि ए खेत मेरा है, ए घर मेरा है, ए मकान मेरा है, ए सवारी मेरी है, और मेरे मोहतरम भाइयों मेरी मेरी करदियां ही जान निकल जानी है। पता नहीं किस वेले सानू इस मट्टी दे अंदर दफन कर दिता जाएगा। इंसान जितना भी मालदार होए, जितना भी सरमायादार होए, जितना भी जगीरदार होए, इथों किसी ने कुछ लैके नहीं जाना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान तेरा रिज़क क्या है, जो खा लिया उसनू फुजला बना के ज़ाया कर दिता, जो पहन लिया उसनू बसीदा कर दिता, ये तेरा है, ये तेरा है जो खा लिया पहन लिया, या फिर ओ तेरा है जो तू अल्लाह दी राह दे अंदर सदका कर लिया, खैरात कर लिया। फरमाया जो खा लिया पहन लिया वो भी दुनिया ते ख़त्म हो गया, जो अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च कर लिया असल ते तेरा माल वही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों आइए अगर असी अपने मुआसरे नू इनकलाबी मुआसरा बनाना चाहते हैं फिर ये अंदर चंद एक इस्तलाहात की ज़रूरत है। सानू एक दूसरे दे मुआवन और मददगार भी बनना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्सिही। फरमाया तुहाडे चो कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वास्ते अपने भाई वास्ते उस चीज़ नू पसंद ना करे जो अपने वास्ते पसंद करता है। याद रखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने कि जिस वक़्त मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिदमत दे अंदर हाज़र होया, कलमा पढ़िया, मुसलमान होया, आप दे हाथ ते बैत की थी, बाया तो
بایعتو علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے تو بیعت لئی، نماز قائم کرنے دی، زکوٰۃ دی ادائیگی کرنے دی، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان دی خیر خائی کرنے دی۔ ایک کہنے بیعت لئی؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پھر ایک وقت ایسا آیا میں اپنے خادم اور غلام نو ایک گھوڑا خریدن واسطے منڈی دے اندر بھیجیا۔ میرا ایک خادم اور غلام جس وقت منڈی دے اندر گیا اس نے ایک گھوڑا خریدیا اور اس نو کہا کہ آ میرے نال میرے مالک دے کول، نالے گھوڑا میرے گھر تک پہنچا دے، نالے اپنی قیمت وصول کر لے۔ وہ بندہ گھوڑا لے کے میرے کول آیا اور میرا نوکر اور خادم غلام کہنے لگا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑا میں 300 درہم دا خرید لیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے دیکھا کہ گھوڑا قیمتی ہے تے قیمت تھوڑی ادا کیتی گئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ اس گھوڑے دے مالک نو فرمان لگے کہ تیرا گھوڑا تے بھائی زیادہ قیمت دا ہے، تو اس طرح کر 300 نہیں 400 درہم لے لے۔ اس نے کہا جی تو آڈی خوشی دی گل ہے، جبکہ میرا تو سودا 300 درہم دے اندر طے ہو چکیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے دیکھا کہ 400 درہم بھی کم نے، فرمان لگے تیرا گھوڑا زیادہ قیمت دا ہے، 500 درہم لے لے۔ گل مک دیاں 800 درہم حضرت جریر بن عبداللہ نے او دے گھوڑے دے ادا کیتے۔ میرے محترم بھائیو ہن اے بات اگر بیان کیتی جائے اسی سمجھنے ہاں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خسارے دا سودا کیتا، بڑا گھاٹے دا سودا کیتا، جبکہ انہاں دا خادم اور غلام 300 درہم دے اندر جیڑا گھوڑا خرید کے لے آیا سی اس دی انہاں نے 800 درہم قیمت ادا کیتی۔ ساڈا ذہن یہ کہندا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے خسارے دا سودا کیتا، جبکہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے کہ میں اللہ دے رسول دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی کہ ہر مسلمان دی خیر خائی کرنی ہے، ہر مسلمان دے نال ہمدردی کرنی ہے۔ تیرا گھوڑا 800 درہم دا ہے، میرا خادم اور غلام پتہ نہیں کس مجبوری دی وجہ تو اس گھوڑے نو بیچ رہا ہے اور میں اس مجبوری تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ حضرات اے جے نبی دے صحابہ اور آج اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے، سانو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مجبور ہے، اسی اپڑ کے جانے ہاں بھئی زمین بیچنی ہے، ہاں بھئی دکان بیچنی ہے، ہاں بھئی اپنی سواری بیچنی ہے، اور پتہ ہے کہ اس نو پیسیاں دی ضرورت ہے، وہ بندہ اس وقت لوڑ مندے ضرورت مندے، جتنا زیادہ تو زیادہ او دا نقصان کیتا جائے۔ اور میرے محترم بھائیو اگر سادہ لفظاں وچ کواں تے انجے کہ اسی تے مویاں دا مال لبنے ہیں، کیا اس طرح نہیں؟ ساڈا معاشرہ انتہائی گراوٹ دا شکار ہو چکے آئے اور کسے دے نال تعاون تو کرنا دور دی بات ہے۔ اسی تے دیکھنے آئے اس ٹو دے اندر کہ فلاں بندے نو ضرورت بنی ہے، ہونے کوئی چیز ویچے گا لہذا میں کم تو کم قیمت دے نال اے دے تو خرید لینا۔ ہر ویلے ساڈی نظر ساڈی سوچ دوسرے بندے نو نقصان پہنچانے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے وجہ تو میرے محترم بھائیو ساڈے رزق چو اللہ رب العالمین نے برکت نو اٹھا لیا ہے۔ یار او زمانہ کوئی دور دا زمانہ نہیں کہ ایہی دو کھتیاں دے اندر اللہ رب العالمین نے اینی برکت رکھی سی کہ لوگاں نے مکان بھی بنائے، لوگاں نے کاروبار بھی بنائے، لوگاں نے ایسے زمین چو اپنے بیٹے بیٹیاں دے شادی اور نکاح بھی کیتے اور بڑے عزت دے نال کیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج کیا ہے، زمین بھی ہے، جانور بھی نے، اللہ نے کاروبار بھی دیتا ہے، ملازمتاں بھی نے، لیکن پوری پھر بھی نہیں پیندی۔ او دی وجہ اے ہے کہ ساڈے دلاں دا قبلہ درست نہیں ہے۔ اللہ دی قسم ہے چند سال
پیچھے چلے جاؤ جنہاں نو اللہ رب العالمین نے زمین دیتی سی، جنہاں نو اللہ نے دودھ والے جانور دیتے سی، وہ کوئی خوشی دا ویلا ہوندا ایسے کر تلاش کر کے جنہاں دے کول جانور نہ ہوندے انہاں دے کر دودھ بھیج دے کہ چل یار اج اے بھی کوئی میٹھا بنا کے اپنے بچیاں نو کھلا دین۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ جانور بھی نے، زمیناں بھی نے، بلکہ پہلے نالوں زیادہ فصل ہوندی ہے۔ ادو لوگ جانوراں دے نال کھیتی کردے سی، اج ہر طرح دی مشینری موجود ہے۔ ادو لوگ جانوراں دی روڑی اپنے کھیتاں دے اندر پاؤندے سی، اج جناب کھاداں تے سپریاں استعمال کرنے ہاں، لیکن اس دے باوجود ساڈے رزق دے اندروں برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ کدے اس گل تے سوچیا نہیں؟ وجہ اے ہے کہ ساڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دے بارے ہمدردی دے جذبات نہیں رہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے نو جناب دا لگان دے چکران دے اندر ہے، اور اسے وجہ تو اللہ رب العالمین نے ساڈے رزق چو برکت اٹھا لئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اگر کوئی سودا بیچن والا ہے وہ دسے کہ میرے اس سودے دے اندر فلاں عیب اور نقص ہے، اور جو خریدن والا ہے اگر اس نو کسے بات دا علم ہے وہ بھی بیان کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بوری کا لہما، اللہ انہاں دی بے دے اندر، اللہ انہاں دی اس تجارت دے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، آج جے کسے نو پتا ہوئے تے او جناب دوسرے نو دس دا، وقتی فائدہ سانو نظر آندا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پتہ نہیں کسے بیماری دے اندر مبتلا کر دے، وہ جاندے ہیں پیسے کسے جناب چور ڈکیت دے ہاتھ آ جان۔ آخری بات میرے محترم بھائیو، اگر اسی چاہنے ہیں ساڈا معاشرہ انقلابی معاشرہ ہوئے تو پھر اس معاشرے دے اندر حدود اللہ دا نفاذ ہونا چاہیے۔ قتل دا بدلہ قتل ہوئے، اگر کوئی کسے دی چوری ڈکیتی کردہ ہے او دا ہاتھ کٹیا جائے، اگر کوئی کسے نو نشاور چیز دندہ ہے اس نو کوڑے لگائے جان، اگر کوئی کسے تے بہتان بازی کردہ ہے اس نو سزا دیتی جائے، کوڑے لگائے جان، اور قیامت تک جب تک وہ زندہ رہے وہ دی شہادت اور گواہی قبول نہ کیتی جائے۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا دا مرتکب ہوندا ہے اس نو پتھر مار مار کے سنسار کیتا جائے، اگر کوئی غیر شادی شدہ ایسے فعلے کبیدہ مرتکب ہوندا ہے اس نو کوڑے مارے جان۔ اللہ دی قسم ہے جس معاشرے دے اندر مال، عزت، جان، آبرو، عقل، دین محفوظ ہے اس معاشرے دے اندر انقلاب ہی انقلاب ہے، تے جس معاشرے دے اندر نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ دین محفوظ ہے، اس معاشرے دے اندر کدے بھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اتھے اس طرح ہی ہوئے گا کہ ایک ایک وزیر دے کروں دو ٹرک سونے دے برآمد ہو رہے نے، ایک وزیر دے کروں دو ٹرک، لوگ بھکھے مر رہے نے، خودکشیاں کر رہے نے، اور جناب کسے دے کروں 97 ارب روپیہ، کسے دے کروں 60 ارب روپیہ، صرف 1.5 سال دی آمدن ہے۔ کتنی جی؟ 1.5 سال دی۔ جنہ وزراء، جنہ ایم پی اے ایم این اے پیچھے اسی برادری دے نال بائیکاٹ کرنے ہاں، پرا دے دستو گریبان ہو جاندہ ہے کہ جناب میں فلاں دا حمیتی، تو فلاں دی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدے واسطے اسی ایک دوسرے نال دستو گریبان ہوندے ہاں وہ ساڑھے اتنے کو خیر خانے کہ 1.5 سال دے اندر لوگ جناب اس مہنگائی دے دور دے اندر خودکشیاں کرنے تے مجبور نے، اور انہاں 1.5 سال دے اندر خرب روپیہ، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا تے کیڑا کاروبار ہے جو اس سیاست دا مقابلہ کر سکے؟ کیا اے عوامی نمائندے نے؟ کیا اے ساڈی خدمت واسطے جناب الیکشن لڑ دے نے؟ نہیں، اللہ دی قسم ہے وہ ایک ایسا کاروبار کر رہے نے جس کاروبار دے اندر نقصان دا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔
सानू होश ते नाखन लेने चाहिए ने, ऐसे लोगों के बारे आवाज़ उठानी चाहिए, होर कुछ नहीं। तो कम अज़ कम इन्हां ज़ालिमां वास्ते असीं आपस के अंदर तो एक दूसरे के गुत्थम गुत्था ना होइए, एक दूसरे नाल असीं आपस के अंदर ते नाराज़गियां ना बनाइए। इलैक्शन आने ने, पता नहीं आने ने कि अजे देर नाल आने ने, लेकिन तुसी देख लियो पूरे 5 सालों के अंदर इतनियां नाराज़गियां और लड़ाइयां नहीं होणगियां जितने इन्हां 2 महीनों के अंदर होंदियां ने। और जिन्हां वास्ते असीं लड़ने आ उन्हां दे करतूत ये ने, अल्लाह साडे हाल ते रहम करे। जिदों मेरे मोहतरम भाईओ चोर दा, डकैत दा, जे कोई किसी दी बकरी चोरी कर ले उहदे खिलाफ पूरा मुआशरा खड़ा हो जाता है, तो जेड़ा पूरे मुल्क दा खजाना ही खा जाए उहदे बारे असी गल नहीं करते, ते करनी भी कोई नहीं, अगों भी असी कोई नहीं करनी। मिंबर ते बैठा हाँ क्योंकि साडे अंदर हक बात कहण दी जुर्रत ही नहीं है, और अगर कोई करे तो असी उहदी मुखालफत करांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दुआ है कि अल्लाह साडे मुआशरे दे अंदर ए जो बुराइयां जन्म लै चुकियां ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन किते सानू हज़रत उमर जैसा खलीफा अता कर दे। अल्लाह कोई सानू ऐसा हुक्मरान अता करे जो वाकई मुसलमान होए, और जिदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाह साडे ते कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत ना करी जिहड़ा साडे ते रहम ना करे। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दुआ है कि अल्लाह सब तो पहले सानू अपनी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे मुआशरे दी इस्लाह करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।